Bueno, antes que todo, gracias por insistir en la posibilidad de este espacio, ¿sí? A pesar de los distintos intentos que sostuvimos, en la dificultad de los tiempos, de las latitudes. Well, first of all, I want to thank you for insisting from the different latitudes and territories to be able to join and be here today. Para quizá contextualizar un poco, lo que nos interesa comentar es que esto surge desde varias historias que tenemos quizá y nos cruzan tanto a Carlos, a mí y a ti también, Marcelo. So first of all, to contextualize, we want to start with sharing different stories together with Carlos, myself, and also that includes you, Marcela. Junto con Carlos estudiamos prácticas narrativas en Chile desde profesores y profesoras, en su mayoría gringas. So we learned narrative practice together with Carlos in Chile, and this was through different professors, men and women, that were gringos in their majority. Y durante mucho tiempo ese fue nuestro contexto hasta que te conocimos y escuchamos a ti presencialmente. So that was, for the most part, our learning context, for the most part, until we got to meet you, Marcela. Te escuchamos en nuestro español y nos conectamos con una urgencia política. So we learned, we connected and learned from you, and we connected through Spanish, and also we became connected with an urgency, political urgency. Y con la necesidad ética de sentirnos cómodos con nuestra propia lengua y que nos hablaran así, ¿no? And also with the ethical need to feel comfortable in our own languages, and the importance to be heard and approached, addressed from that language. Y de lo importante que es escucharla y escucharnos desde lo que sabemos desde ella. And the importance that it was to listen to her in Spanish, to listen to each other, and to listen to what we knew from her. Comprendimos que podemos y que podíamos y era necesario exigir que nos hablen en nuestra lengua. And then we understood the importance of sort of like demand that we are addressed in our own language and to be heard in our own language. Escucharnos desde lo que sabemos nos permite ser más escuchados por nosotros mismos. To listen to each other from what we know, it also facilitates how we listen, how we are heard, listen to to each other from that language. Y hablar desde los lugares donde usualmente escuchamos. And to speak from the languages that we hear one another, listen to one another. Porque los contextos de los profes gringos no son nuestros contextos, ni tampoco nuestras realidades. Because the context of the gringo professors, I'm using the word gringo as well in English, are not our context, nor are our local realities. Porque los lugares desde donde hablamos y las realidades que habitamos van más allá de una lengua y de un lenguaje. Because the places from where we speak, the realities that we inhabit, go beyond the tongue and the language that we speak. Y como me dijo un migrante paraguayo en Europa, as I was told by a Paraguayan immigrant living in Europe,
comenzar a vivir en Latinoamérica es como comenzar un juego en el modo más difícil. So start to live in Latin America is like playing a video game in the level of the most difficult, most challenging level. Bueno, agradeciendo esta iniciativa y la invitación y la colaboración de todos ustedes. So we want to appreciate this initiative, this invitation from all of you. Pretendemos compartir con ustedes una mirada y práctica del trabajo que hemos desarrollado junto a Carlos en Narrate. We intend to share with you our work, an ethical perspective that we have been developing from our work in Narrate. En el acompañamiento de las infancias y su resistencia frente a las violencias. This is work on the companionship of infancies and their resistance in the face of violences. Desde nuestra traducción de las prácticas narrativas latinoamericanas. From our own work of translation of Latin American narrative practices. En el trabajo con distintos territorios del sur. Working across different territories in the South. Entonces, Carlos, aquí te quiero preguntar sobre el término de infancias. I want to ask you here the way that you use the term infancies, and we spoke briefly before, hablamos un poquito hace un rato, que a lo mejor childhood no sería una buena traducción. Childhood would not be an accurate translation, but more infancy. ¿Podrías hablar un poquitito sobre la importancia de la palabra infancy? Could you speak a little bit more about the importance of infancy as a translation of the term? Voy a empezar yo y quizá ahí nos complementamos con Cristian. Creo que es importante sostener el concepto de infancia. I think it's important to sustain the concept of infancy. Por la dimensión institucional que tiene Latinoamérica. For the institutional dimension that it has in Latin America. Y porque grafica de mejor manera. And because it depicts in a better way. Este distanciamiento político que se le pone al sujeto, niño, niña, en la producción de política de vida. And this gap that is imposed institutionally in between the lives of children, boys and girls in Latin America. ¿Cristian? También algo que creo que es importante mencionar, que vamos a ver un poco en la presentación. Also, something that is important to point out, which we're going to elaborate a little bit more in the presentation. Es que etimológicamente la infancia remite a la niñez. Is that etymologically, infancy alludes to childhood. Y también al silencio. But at the same time to silence. Entonces, nos parece más provocador políticamente. It's politically more provoking. Ocupar esta diferencia de forma en que podemos visibilizar las dimensiones políticas que cruzan las infancias. To occupy this space to show more, to make more visibly the silencing of infancy institutionally. ¿En Latinoamérica? Sí. En Latin America. El globo, o sea, esto no es de ahora, esto es, podemos decir que hace muchísimo tiempo, aristotélico quizá. Okay, this has a long history from Aristoteles, perhaps. Okay, muchas gracias. Thank you. Bien.
Estas reflexiones las vamos a compartir junto con Carlos, So these reflections are going to be shared by together with Carlos. que es parte de un trabajo que hemos hecho conjunto, pero el que las va a anunciar hoy día soy yo. It comes from work, our collaborative, the work that we have done together, but I am going to be the person who's going to speak today. Y para eso queremos comenzar contándoles una experiencia, partiendo por un contexto político. And so for that reason, we're going to start sharing with you an experience that is situated from a political context. Durante mucho tiempo trabajé con infancias en la región de Valparaíso de Chile. For quite a while, I worked in a region of Chile called Valparaíso. Valparaíso es una ciudad portuaria cuyo puerto es probablemente el segundo más importante del país. Valparaíso, it's a port city and is perhaps the most important in the country in Chile. Y en algún momento fue el más destacado de Latinoamérica. And sometime in history, it was considered to be one of the most prominent in Latin America. La población que tiene es la segunda más extensa del país. Its population is the second most extensive in the country. Y así también hace algunos años fue también la más violenta demográficamente. And at the same time, a few years ago, it was the most violent demographically. ¿A qué te refieres con eso, Cristian? Violento. Okay, que había What más do you mean by that? hacia las infancias que en cualquier otra ciudad de Chile. Okay, so what that most violent demographically means that it's one of the cities with the most violence against infancy in Chile. En los porcentajes proporcionales a la cantidad de personas habitantes. Considering the percentage in relation to the population in Chile. That's it. Ingrid. No entendí. ¿Estás refiriendo la violencia, lo estás refiriendo a violencia o al nivel de crecimiento de la población? Que entonces contaban con mucha niñez en la ciudad, ¿o cómo? ¿Le das en inglés también o te traduzco? Oh, chetos. I'm just asking, like, that I didn't get it, so I'm not understanding if the violence, if the term is referring, if Christian is referring to the aggressive growth in population that results in having a lot of children in the city, or if it is about violence, like violence. Lo que Cristian está tratando de decirnos ahí es que la región de Valparaíso, proporcionalmente dentro de las ciudades de Chile. What Christian is conveying is that when it comes to the population in this particular area in Chile, es la que tiene la proporción más alta de vulneración a través de la violencia en niños y niñas y adolescentes. So it's the area that has the highest percentage of violence or vulnerability against infancy in Chile. Súper. En este territorio trabajé en distintos proyectos que implementan la política pública de la infancia. So in this territory, I worked in different projects that implement the public policy on infancy. A través de ONGs, que son proyectos tercerizados del Estado. Through non-profits that are like projects that's outsourced by the state, outsourced to non-profit organizations. Dentro de estos proyectos, trabajé en un centro cuyo objetivo es el trabajo contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Among these projects, I worked at a center which purpose was to work against the sexual exploitation
and trafficking of children, children and adolescents. Y mis responsabilidades en ese entonces, como psicoterapeuta, consistían en intervenir multidisciplinariamente. And so among my responsibilities at that time as a psychotherapist were about intervening in a multidisciplinary manner. Con el fin de dar visibilidad social a los niños, niñas y adolescentes, With the purpose of bring visibility to children and adolescents. además de intervenir contingentemente ante cualquier posible riesgo o vulneración de sus derechos. This is social visibility, I meant to say, and this is also to intervene in contingency with any situation of vulnerability. Sin embargo, esta intervención era informando al Estado. This intervention was in the way of informing the state, Mostrando avances, ejecutando un plan de intervención y también las dificultades. informing the state about difficulties, advances, or any current situations. Y en este territorio y contexto me vi inmerso en distintas situaciones And within this context of work, I saw myself getting immersed in a variety of situations en cuanto a la forma o modo en que se trabajan y trabajé las violencias a las infancias. in regards to the way in which these institutions and myself worked with infancies and their violences, plural. Estas situaciones develaron en nuestra experiencia múltiples crisis y complejidades These situations revealed multiple crises and complexities de los principios que fundamentan estas instituciones y organizaciones. on the principles that were a foundation to such institutions and organizations. Para ilustrarlo, queremos compartirle una historia de Dominique, que en ese entonces tenía 15 años. To illustrate this, we want to share a history of Dominic, who at the time was 15 years old. Dominique llevaba perdida de la institucionalidad hace algunas semanas. So Dominic had disappeared from institutionality for the past few weeks. Nosotras, Paula y yo, una compañera de trabajo, A colleague from work, Paula, and myself, preocupadas salimos en su búsqueda por los rincones de Valparaíso. worried or concerned, we went about to look for Dominic in every single corner of Valparaíso. Tras solo algunos minutos de caminata y guiadas por la música, Only after a few minutes walking around and just being and following the sound of music, la encontramos bailando en una plaza muy conocida que se llama la Plaza O'Higgins. we found Dominic dancing in a square that is very popular in Valparaíso called O'Higgins. Aliviadas, la miramos desde lejos We felt relieved, and so we observed her from far, se veía muy contenta en su show. and we saw that she was seemed very happy in her performance or show. Pero el alivio no perduró Our relief didn't last long. mientras la Dominique baila, poco a poco varias personas se le acercan. While Dominic is dancing, slow, from a little time by time, different people approached her and started to Algunas get close to her. Otras le hablan al oído, personas de todo tipo.
Some people get close to her, other people whisper in her ear, people from all backgrounds. Hombres cis, trans, hombres jóvenes y otros más adultos. Among them, there were cis men, trans folks, young men, and other a little bit more adults. En ese entonces no dudé y me acerqué a ella. At that time, I didn't hesitate, and therefore I approached her. Arremetí con toda mi autoridad moral, cis, blanca y profesional. I approached her very firmly from my moral authority, professional, white, and cisgender. Al llegar a ella con ímpetu de colono salvador, As I met her with my spirit of like as a savior settler, ella me saludó cariñosamente. she approached me kindly. She greeted me kindly. Apenas se aparta ella del espacio, At the first moment that it's a little bit apart from that space, le pregunté si esos hombres, estos eran hombres blancos, cis, I asked her if these men, and these were white men, cis, le habían ofrecido o le habían propuesto algo. had offered her or had extended any proposition. También les preguntamos si tenía hambre, si le faltaba dinero, We also asked her if she was hungry or if she needed any money. y le dije que puede ir al centro donde trabajábamos cuando ella quisiera, que siempre va a ser bienvenida. And then we also told her that she could come to our center whenever she wanted it, that she would be always welcome. Porque ella es importante, por lo que tememos por ella y queríamos que tuviera cuidado, porque la queremos. Because she was very important to us, and we cared for her, we loved her, and we worried for her. Pero lo más problemático aún fue el hecho de comentarle a ella What was most problematic about this encounter was the fact to share with her or ask her si ella sabe de las intenciones if she knew about the intentions, quote unquote, que podían tener esos hombres que se le acercaron. that these men, quote unquote, as well, could have for her, this man that approached her. Todos esos de allá. All of these men over there, Indicándole con mi dedo a personas, hombres cis y mujeres trans. I was pointing with my finger all of the people there that included cis men and trans women. Ante esta cagada, Dominique me mira, sonríe y me enseña. In the face of my fuck up, Dominique stares at me, smiles, and then she proceeds to teach me. Me dice, sí, Cristian, algunos quieren que me vaya con ellos. She says, yes, Christian, some of them do want me to come with them. Me dicen que tienen comida en sus casas, They tell me that they have food in their home, que puedo bañarme allá con agua caliente y que puedo estar con ellos cuanto tiempo yo quiera. that I can take a shower there with hot water and that I can be with them as long as I want. Dominique me dice, sé que ellos quieren otras cosas a cambio, sé que nada es gratis. Then Dominique tells me, I know that they want something else in exchange. Nothing is free. Y me dice, pero con las transformistas de la plaza te equivocas. And then she tells me, but with the trans folks in the square, you're wrong. Ellas son mis amigas y se acercaron a preguntarme They are my friends, and they approached me to ask me si esos hombres de allá, indicándome los hombres cis que le hablaron al oído, They asked me if the men over there, pointing at the cis men that whisper at her ear,
querían algo de mí y me advirtieron. They wanted something from me and then they warned me. Que no te mientan y que no les acepte nada. Don't let them lie to you and don't take anything from them. También me advirtieron que tú, yo y Paula They also warned me that you, Christian and Paula, la estábamos mirando hace un rato de allá, apuntándome al lugar donde estábamos mirándola bailar. they were that you were observing me for a little while in that corner over there, pointing where Christian and Paula were standing. Dominique insiste en lo que yo no sé y ella sí. Y me dice, So Dominique insists on what I don't know, but she does. And then she tells me, no te preocupes, aquí ellas me cuidan y nos cuidamos. don't worry, they will take care of me and we will take care of each other. Pero las personas que me engañan, los hombres que me van a buscar para eso, But the people who would trick me and the men that come to look for me for that son hombres bien vestidos, are men that are well-dressed, educados con trabajos buenos, educated with good jobs, hombres con familia, men with family, hombres como tú. men like you. Esto que les compartimos de esta historia no es en absoluto un ejemplo de buenas prácticas ni un orgullo. This experience is, of course, not an example of good practices nor something we're proud of. Sin embargo, es nuestra intención ética y política de no blanquear o gringar nuestras prácticas. However, it's a reflection of, or an example of not to whitening or agringar, I'm going to use the word, our practices. Esto es un lugar de experiencias que no queremos olvidar, This is the kind of experiences that we do not want to forget, sino recordar con quizá una vergüenza responsable, but rather to remember with a bit of responsible shame, compartir sobre lo que ella sabe y sobre lo que yo aprendí. and to share Dominique's knowledges and what I learned from her. Entonces queremos que esta experiencia que les contamos esté transversalmente en esta presentación, So we want this experience that we share with you to be present in this presentation. en los múltiples sentidos en que los conocimientos y las experiencias de los niños, niñas y adolescentes tienen, So it expresses a little bit the multiple knowledges and experiences that young people possess, como sujetos políticos as political subjects que ejercen políticas de vida y nos aportan. that enact a politics of life in a way that contributes to us. Bien. Para esto vamos a hacer un recorrido por los siguientes tópicos que pueden ver quizá acá a que sería su derecha, ¿sí? Iniciando So, caso con la... to start, we want to travel through different topics that you can see on your right hand. Comenzando en este caso por la infancia. And we're going to start in this case through infancy. Bien. La infancia, como quizá lo conversamos un poco hace algunos momentos, la infancia en sus raíces, en las raíces de su nombre, So infancy, perhaps as we discussed a little while ago, its roots, in the roots of its name, etimológicamente tiene un doble sentido. Infancia
viene del farsi, del persa, infans. So its etymology sustains a double meaning. So infancy comes from Farsi. ¿Sí? Y que tiene varias acepciones. Niño pequeño, incapaz de hablar, silenciado. So it comes from the Farsi, the Persian infants, that it has different acceptions or meanings, which means smaller child and unable to speak, is silenced. Es decir, existe un doble sentido, según menciona la filósofa y pensadora argentina, Ana Paula Penchasadé. That means that it exists a double meaning, according to the Chilean Ana Argentina. Paula. Oh, Argentina. sorry. The Argentinian. Pero no es. Argentina. Ana Paula. I can't Penchasadé. pronounce her last name. Okay. Penchasadén. Okay. En este caso, la niñez y el silencio. In this case, childhood and silence. Por eso era importante hablar de infancia, porque creo que se pierde cuando hablamos de niñez. So that's the importance of speaking about infancy, because otherwise it loses the double meaning of childhood and silence. Okay? Entonces, la niñez y el silencio son un doble eje que conforma políticamente el sujeto de la infancia. Okay, so childhood and silence, it constitute a double axle that conforms politically the subject in the infancy. En este sentido es muy interesante cuando pensamos entonces Interestingly, in this sense, when we think en las políticas de infancia que están sujetas a una política del silencio. when we think about the infancy policies, they are subject to a policy of silence. O si miramos críticamente, Sorry, or a politics of silence, rather. So if we look at it critically, de un mundo que no presta a otras atención, ¿no? A otras formas de hacer política. comes from a world that it does not pay attention to any other forms to do politics. Entonces, en este sentido, So from this perspective, se conforma un sujeto desde esta mirada a minorizado. subject is, from this perspective, a subject is formed as a minoritized, as a political figure. Como también se conoce menor, el, la menor. As it is also referred to as the minor. En Chile, el Servicio Nacional, preocupado por las infancias, ocupado por las infancias, de las infancias. So in Chile, the institutions that are concerned about infancy se llamó durante mucho tiempo Servicio Nacional del Menor. So for a long time, it was named el Servicio Nacional del Menor. It was called the National Service of the Minor National Service. Condicionando explícitamente una jerarquía que lo sitúa bajo otras figuras políticas. Conditioning implicitly a position of a lower position, or creating a hierarchy of other more or elevated political figures. ¿Sí? Que son
claras e imperan en los proyectos ciudadanos o clásicos de la familia. And these are the politics that are prominent in the politics about family, or the projects, classical projects of citizenship and family. Y esta forma de sujeción política, de evaluación o de exclusión de la política misma, So this exclusion or political exclusion or devaluation para sostenerla de esta manera, es decir, minorizada, to be promoted and sustained in this minoritized figure implica sostener discursos hegemónicos globales de la infancia. means to sustain hegemonic discourses, global discourses about the infancy. Estos discursos hegemónicos son discursos como instituciones These hegemonic discourses are discourses as institutions que las infancias son inocentes, that sustain an understanding that infancies are innocent, que no ejercen poder, do not exercise power, que son menos o que son santos. who are less or sane. En Latinoamérica tienden a figurar como el angelito. In Latin America, there's a popular characterization in the form of an angel, a little angel. Sin embargo, al mismo tiempo, estos discursos At the same time, these discourses, however, sostienen un entendimiento de la niñez o infancia desde la idea de un cuasi sujeto. sustain an understanding about infancy or childhood from an idea of a quasi-subject. Como un proyecto a ser, a que aún no es. As a project of becoming as what we are going to be. Que va a ser algo en el futuro que hoy día no, es como una promesa quizás. That will be realizable in the future, perhaps as a promise. Un futuro, es decir, hoy es un protoadulto. So today, it's a protoadulto. Espérame, yo busco proto. Okay, proto. Ah, se dice también proto. Okay. So it's a like a prototype to be an adult, like a proto adult. Sustentado por principios de la modernidad, discurso del desarrollo. Sustained for all of the rhetoric or discourses of modernity, development. De esta incompletitud en su figura. Of this figure of lack of completion. Es un sujeto que desde esta mirada hay que formarlo para que sea un sujeto. It is a subject that from this perspective, it has to be shaped, formed in order to be a full subject. Estos discursos establecen una política liminal fronteriza sobre la infancia. So these hegemonic discourses establish a liminal politics, a borderline about infancy. Que restringe históricamente considerarles como sujetos políticos activos de vida. That historically keeps them from being considered as active political subjects.
Como podrán claramente observar, en este sentido, estos discursos forman parte de un ensamble. As you can clearly observe from this perspective, these discourses are part of an assemblage. Y ensamblan un proyecto civilizatorio, colonial, Of the colonial civilizatory project. y a través de ciertos hitos que queremos evidenciar y relacionar. And through a particular turning points in history that we want to highlight and make evident. En Latinoamérica, In Latin America, sabemos que este proyecto de colonización tuvo hitos importantes. we know that this civilizatory project had very important points Que queremos relacionar hoy preguntándonos qué tiene que ver la colonización y el genocidio español con las infancias en Latinoamérica. that we want to connect today with the inquiry about what does colonization and the Spanish genocide have to do with infancies in Latin America. Bueno, hay un hito que claramente queremos destacar, que en este caso se llama la controversia de Valladolid. So there is a specific milestone that we want to highlight in particular, that it's called the Valladolid, in Valladolid, Spain, that it was in between the 1500s, around the 1500s. Sí, esto se da en 1550 en España. This happened in the 1550s in Spain. ¿Sí? Y se da una junta, se juntan destacados teólogos de la época. And so there's a meeting of the most prominent theologists of the time. Que se destacan tres figuras, entre ellos Juan Ginés de Sepúlveda. Among whom we want to highlight three of them. One is Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas y el Fray Francisco de Vitoria. Bartolomé de las Casas y Fray Francisco de Vitoria. Entre los dos primeros se confrontan posturas antagónicas. Among the first two, Juan Ginés y Bartolomé de las Casas, there are two antagonic positions, confronting positions. Yeah. El primero decía que los indígenas no son humanos y que no pueden ser evangelizados pacíficamente. Juan Ginés de Sepúlveda said that indigenous were not human and therefore they could not be peacefully evangelized. Es decir, los condenaba al genocidio completo. Therefore, they were condemned completely to their genocide. El segundo, Bartolomé de las Casas, dice que si son humanos, ellos pueden ser evangelizados. Bartolomé de las Casas, however, on the other hand, says that they could be evangelized and they are human. Porque son, como pueden ser evangelizados y pueden ser humanos, son protocristianos, son protohumanos. So, because they could be human, they could reach a point to be human, and they could reach a point to be evangelized. Therefore, they are a prototype of Christians, meaning proto-Christians. Y que solo le faltaba, obviamente, conocer a Dios para hacerlo. And they only had to meet God in order to be humans. So they are also proto-humans. Con el fin de, y como planteaba similarmente Rudyard Kipling en su poema La carga del hombre blanco. Similar to how
Rudyard Kipling, in its poem more than 100 years ago, stated, cuando dice, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. he stated in his poem, he said, your newly conquered and unhappy peoples are half demons and half children. Y que eso fue quizás claramente hace 100 años, ¿no? Más o menos. No estamos muy lejanos de eso. That was not that long ago. It was about 100 years ago. So we're not that far from that, that statement. Finalmente, en un segundo momento, Finally, at another point, second moment, Francisco de Vitoria menciona en sus postulados posteriores this second milestone. So Francisco de Vitoria mentioned in its statement later on que los indígenas son dueños de sus bienes, pero son como los niños. He stated that indigenous are owners of their goods, of their goods, but they are like children. Es decir, necesitan tutelaje porque existe una incapacidad para autogobernarse. Meaning that they need tutelage because they lack the capacity or the ability to self-govern. Esto lo pueden profundizar en el trabajo de Karina Ochoa. So if you're interested, you can learn a little bit more about this in the work of Karina Ochoa. También agradezco a Lilith Herrera en sus caguinizatorios, que aportó esta mirada. And I want to thank Lilith Herrera, who shared this perspective. Entonces, cuando nos referimos a la idea de tutelaje, so when we allude to the idea of tutelage, entendemos que esta figura deviene del derecho romano. Or tutoring, we understand that this figure comes from the Roman law. Que tenía distintas figuras tutelares. That it has different tutelage or tutoring judicial perspective. Una tutela jurídica y de un orden jurídico. It is judicial tutoring and tutoring of order of judicial order. Llamada tutor de menores. That it was called minor tutelage. Es decir, quien asume la patria y potestad, la representación jurídica y las funciones de un padre que no se encuentra disponible, que está ausente. That means that the state assumes the custody and the judicial representation as in the role of a parent, or in the absence of a pattern. Oh, sorry. Perdóname. La ausencia de un pater familia. Yes, is in the absence of a paternal family figure. Pater familia, is that what it means? Sí, pater familia. Que también, también habían tutelajes sobre las mujeres. And there was also at the time tutoring over women. Volviendo a lo anterior, lo importante de esto que les comento es que el cuerpo y sujeto político del indígena es infantilizado. Okay, so going back to the initial point, the importance of this is to share with you that the body and the political subject of the indigenous, of the
indigenous person, son infantilizados y sometidos a este mismo tutelaje. is subjected to this same tutelage and therefore is made or turned into an infancy, is infantilizado, is infancied. It's a Spanglish. Infancied. Is made an infant, into an infant. Es decir, que niños e indígenas tendrían la necesidad de un tutor porque aún no son humanos. This means that both a child and an indigenous person would both share the need of a tutelage because they are not yet humans. Sino promesas, hacerlo a través de dicho tutelaje. But they represent a promise to become human through the means of this tutelage. Para esto es importante reconocer que esta tutoría o tutelaje For this, it's important to recognize that this tutoring or tutelage, ante esta presunta incapacidad de autogobernarse, considering this lack of ability of self-governance, establece un proyecto político, soberano y jurídico a lo largo del globo. establishes a political project of sovereignty and also a judicial project at large globally. Políticas que van diseminando no solo sobre la figura del infante, That disseminates politics not only about the figure of the infant, sino sobre otros pueblos, naciones, estados minorizadas que necesitarían este tutelaje. but also very similarly other peoples, communities, nations, or states that are deemed as in need of this tutelage. Entonces queremos ahora hacer un paralelismo Therefore, we want to draw a parallel donde en nuestro trabajo Europa se nos presenta o representa muchas veces in between Europe, as it presents itself in our work at times, como el centro, como una figura autónoma, adulta, libre, as the center, as a figure that is autonomous, adult-like, free, democrática, con derechos, desarrollada, completa, with rights, democratic, developed, complete. y a América se le representa desde la otra vereda. O América y la otra, así como, ¿no? And then the Americas parallel, it's represented on the other side. Y tomando lo que menciona Ochi Curiel, And then borrowing from what Ochi Curiel says, la idea de Europa, ¿sí?, se constituye en su periferia. the idea of Europe constitutes itself from its periphery. En este caso, América. In this case, America. Es decir, si América, como ficción política colonial, no existe, This means that if America as a political fiction, colonial political fiction, would not exist, Europa tampoco puede constituirse como tal. Europe would therefore could not constitute itself as such. Desde esta perspectiva, Europa es el centro y América la periferia. From this perspective, therefore, Europe is the center and the Americas its periphery. Con obviamente todo lo otro, ¿no? Periférica, dependiente, tutoriada, controlada, subdesarrollada, incompleta.
along with the rest, excluded, being perceived as dependent, underdeveloped, controlled, incomplete. Finalmente, podríamos hacer una comparativa entre los binomios que involucran al adulto y al niño. Finally, we could draw a comparison between the binomials that involve the adult and the child. Así como a Europa y América. Much like, similar like Europe and America. Cristian, ¿te puedo hacer una preguntita? Cuando usas la palabra binomios, y busqué la traducción, es binomials, pero ahí no es dicotomía o binario. Es binomios, ¿tiene un significado particular? Sí, tienes razón. Es binario. ¿Ah, binario? ¿Se puedo decir binario? Ok. Sí. Una forma que queremos también de representar esto, que suena quizá muy quizá inconexo, ¿puede ser? One way in which we want to represent this, that in a way it's like in connection to it, es a través de una obra llamada La batalla del campo grande. is through a work that is called The Battle of the Large Field. ¿Puede ser, sí? No ¿Qué? sé. Sí, okay. Nos interesa mostrar estas obras concretas We want to show this work in its fullness como huellas materiales e históricas de la infancia, as the footprints of the material history of the infancy. Bien, este cuadro, esta representación, So this work of art, or this representation que pueden ver a continuación, that you can observe as follows, representa parte del genocidio de la triple alianza, represents part of the genocidal of the Triple Alliance, en la que se dice ser la primera guerra del capitalismo en Latinoamérica. that it is said to be the first war of capitalism in Latin America, Involucrando a Argentina, Uruguay y Brasil, this involved 3 countries, Argentina, Uruguay, and Brazil, contra Paraguay. against Paraguay. Esta pintura fue hecha por Pedro América en 1871. This work of art was done by Pedro América in 1871. Como pueden ver, ilustra solo las tropas imperiales brasileñas As you can see, it only illustrates the imperial troops, Brazilian imperial troops, masacrando a las últimas mermas del pueblo paraguayo. So killing the last members of the Guarani people. Lo curioso y provocativo de este cuadro What is intriguing and rather provoking of this painting es que esta batalla también es conocida como la batalla de los niños, is that this battle is also known as the Battle of the Children, donde murieron cerca de 3.000 niños, when close to 3,000 children were killed, murdered, ya que puestos en el rol de soldados, as they were put to serve as soldiers, al igual que 200 mujeres y más de 100 ancianos, masacrados junto a ellos. and also 200 women and more than 100 elders were also massacred together with the 3,000 children. Ninguno de ellos, como pueden observar, fueron representados en esta escena
política. None of them, as you can see, were represented in this political scene. Bien. En este paralelismo que hicimos entre el tutelaje del mundo adulto y las infancias, In this parallel that we drew in between the tutelage, between the adult world and the infancies, y como vieron en este último cuadro de la infancia no considerada como un sujeto o un cuerpo político válido, and as you can see in this painting, as infancy not deemed as a political subject, sino al contrario, liminal o fronterizo, but instead liminal or border, or yeah, in the borderlands. parte de nuestros mestizajes e incongruencias epistémicas e identitarias que hemos logrado trabajar y ver con Carlos, Part of our own mestiçage or incongruencies, epistemic incongruences and identitary incongruences in our work with Carlos. a pesar de estar en Latinoamérica, Even though we're in Latin America, los conocimientos que tenemos, los lentes para mirar, tienen mucha influencia del mundo colonial blanco. our knowledges that we have to observe have a significant influence from the colonial white world. Incluso en parte de nuestro trabajo existen muchas ideas sajonas y europeas. So as a matter of fact, part of our work exists many Anglo-Saxon ideas and European ideas. Y desde allí también ejercemos muchos elementos de la psicoterapia y lo que hacemos. And from there, we also stand in implementing many of the practices from psychotherapy. Sin embargo, no ingenuamente, si bien son ideas que las queremos, también las criticamos y nos criticamos. However, not naively, even though these are some ideas that we want and like, we also critique them and we critique ourselves. Y en base a eso, parte de una crítica que queremos mencionar y compartir con ustedes So based on this is part of a critique that we want to mention and share with you sobre las prácticas narrativas. about narrative practices. Las prácticas narrativas sostienen que él o la terapeuta Narrative practices sustain that the therapist debe sostener una posición descentrada pero influyente. must sustain a decentered but influential position. Es decir, en este ejercicio de poder, me descentro de mi conocimiento experto para pasar el conocimiento, pero de forma influyente, perdón. So from this position of power, I am decentering my expert knowledge in order to be influential. Es decir, las prácticas narrativas reconocen un centro, This means that narrative practices recognize a center. definiéndolo. It defines it. Pero, ¿quién definió ese centro? But the question is, who defined that center? Es decir, el terapeuta es quien define el centro. That means the therapist is who defines the center. Y por lo tanto, al mismo tiempo, define lo que es periférico y liminal. And therefore, at the same time, it defines what is in the periphery or liminal. Un tutelaje. It's a tutelage or a tutoring.
Este centro está establecido desde un lugar de razonamiento definido por el saber profesional. So this center is established from a place of reasoning defined by the professional knowledge. Desde un saber legítimo, colonial, racional, eurocéntrico y blanco. From a legitimate knowledge, colonial, rational, white, and Eurocentric. ¿Acaso no es una condescendencia epistémica definir el centro para salirme de él? Oh, shit. Is it not an epistemic is it not epistemic se me traba la palabra, condescending? No, espérate. Condescending, epistemic condescending, patronizing, epistemic patronizing, to define the center so that I can get out of it. Is it, espérame, quiero volver a entender, porque es que la frase está súper poderosa. Espérate, como acá. Condescendente. Condescendente, going up? No, eso no está. Ok. ¿No es acaso una condescendencia epistémica? Is it not epistemically condescending to define the center so that I can step out of it? Y al mismo tiempo nunca perderlo. And at the same time, never lose sight of it. En otras palabras, es una forma en que el conocimiento legítimo, el conocimiento del terapeuta, legitima el conocimiento ilegítimo de las personas. In other words, it's a way in which the legitimate knowledge, the knowledge of the therapist, legitimizes the illegitimate knowledge of people. Desde allí, nuestra propuesta de trabajo From this perspective, our proposal for our work, y es central para lo que sigue en adelante en esta presentación, and this is quite important for what follows in this presentation, se posiciona y nos posicionamos en contra, ¿no? o en oposición a pensar que solo hay is our proposal to position oneself in opposition to think that there is only one center. Nuestra forma de relación con este centro va a ser tensa, crítica. Our way of relating with the center is going to have tension and it's going to be critical. It's critical. Okay. Y creemos que existen varios centros. And we believe that many centers exist. Y queremos reconocer una mirada ética multicentrada y coinfluyente. Therefore, we want to recognize an ethics that is multi-centered and co-influential. Pues reconocemos que existen diferentes saberes, Since we recognize that there is an existence of many different knowledges or wisdoms, cruzados desde diferentes cuerpos, territorios y latitudes, that are across different bodies and different latitudes y territorios, ¿sí? and territories. Y nos oponemos a establecer una nueva representación de infancia. And so we opposed the establishment of a new representation of infancy. Carlos?
Si nos ponemos como en una posición crítica y nos ponemos en una posición de negar que se constituya nueva representación de infancia. So we want to adopt a position that opposes and critiques without proposing a new representation of infancy. Sino que hay varias nociones de infancia, varias opciones de niñez, varias nociones de niños, niñas y adolescentes. But rather, we are thinking that there are different versions of infancies, different versions of childhood, different Entonces desde ahí, representation. Mm-hmm. Entonces desde ahí no estamos pensando en un solo relato de la infancia. So from that perspective, we're not thinking of a single story of infancy. O de la niñez. Or childhood. O de ser niño o niña. Or to be a child, male or female. Or... Son múltiples relatos, son múltiples sentidos. These are multiple stories and multiple meanings. Que nosotros desde nuestro lugar profesional that for us, from our professional role or position, no vamos a definir sobre cuáles son legítimos o ilegítimos. Will not define or which ones are legitimate or illegitimate. Dale, Cristian. Súper. Go ahead. Bien. Para contarles otro ejemplo, otro no ejemplo, vergonzoso. So we want to share another example, or rather a non-example. It's embarrassing. Que los contextos de trabajo con las infancias en estas instituciones coloniales about the context, this institutional context of the work with infancies and this within this colonial institution. Los niños muchas veces tienen que asistir a estos centros de forma presencial. Here, children many times have to come in person to these centers. Para saber de ellos, conversar y llevar a cabo lo que presuntamente tenemos que hacer en este plan de intervención tutelar. So they have to come so that we can know about them, we can talk with them, and so that we can proceed with this tutelage way of intervening. En este lugar, muchos niños fueron obligados a conversar conmigo. In this place, many children came to talk to me. Yo pensaba que asistían. Yo creía que asistían libremente. And I was under the impression, or I believe, that they came freely. Y pensaba que hacía un maravilloso trabajo y que era muy bueno en lo que hacía. And I believe that I was doing a very wonderful job and that I was very good at what I was doing. Hasta que un niño me dijo que ya habíamos conversado 1 hora. Up until the time that one young man told me, after we had already been talking for an hour, Y que si ya podíamos ir a comprar algo para que él pueda comer. he asked me if now was the time where we can go and buy something so that he could eat. Me di cuenta que los niños tienen forma de resistir a esta agenda centrada, tutelada. I realized that the children have their own forms of resistance against the centered agenda or tutoring. Y responden desde donde sabían lo que tenían que hacer para recibir esta comida. And therefore they responded knowing what they had to do in order to receive this, in order to eat, to get food. Y mi violencia fue definir yo lo que era descentrado.
And my own violence was for me to define myself, what was decentered, poniendo mi centro por sobre su centro, imposing, settling my center over his center. Bien. Desde este lugar que les comentábamos, multicentrado y coinfluyente, So from this place that we shared with you that we called multi-centered and co-influential, implica conocer que la mirada hegemónica que sostenemos y constituimos sobre los niños it means to recognize that our hegemonic gaze that we sustain and constitute, and by which we constitute children, nos impide acercarnos a otros elementos, a otros posibles centros para trabajar con ellos de una forma multicentrada. this constitution of the representation of children, it impedes us from approaching other elements possible in order to work from a multi-centered perspective. Porque claramente participamos de esa constitución cómplice, de manera muy cómplice. Because otherwise we obviously are involved in or accomplices in these representations. We're part Entonces, of it. Conocer la mirada hegemónica So to understand this hegemonic perspective, nos permite entender también ciertos principios que constituimos y que nos restringen o restringimos de otros centros. this look allows us to recognize certain principles that impedes us from exploring other centers. En realidad que me gustaría decir que impedimos, no nos impide nadie, impedimos en nuestro ejercicio. Rather that we impede in this exercise. Porque esta mirada hegemónica también es un pie que sostiene nuestras creencias. Because this hegemonic perspective is also a footing that sustains our own beliefs. Sostiene que los niños y niñas no saben cómo hablar o no saben cómo hacerlo. This beliefs sustains the assumption that children do not know how to speak or know how to do it. Que nos necesitan como adultos, terapeutas o tutores. And that needs us as adults, as therapists, as tutors. Que no producen conocimiento, que no responden. That they are not producers or generate knowledge. That they don't respond. O que no saben cómo hacerlo, que no son sujetos políticos y que ellos no producen política. Or that they don't know how to do it, or they're not political subjects and do not know or generate their own politics. Que no pueden, es decir, que no pueden autodeterminarse ni ser autónomos. Therefore, they cannot ser autonomous or self-determined. Esto implica comprender también, y es una invitación a ver esta opresión que ejercemos como adultos, padres, terapeutas. So this implies, or is an invitation to understand that this oppression that we exercise as adults, as parents, as therapists, Que estos principios no se sostienen por sí mismos, are principles that are not self-sustained. implica reconocer que esta opresión la ejercemos nosotros y nosotras de forma activa. But rather, it's a recognition that this oppression is exercised by us in an active form. Porque creemos que no existe un mundo para los niños, Because we believe that there is not an existent world for children, sino que el mundo se para y construye sobre el sacrificio de sus cuerpos. but rather we believe that the world stands and it is constructed over the sacrifice of their bodies. Reconocer esto va a implicar
reconocer nuestra participación en esta opresión sacrificial. Recognizing this implies recognizing our own sacrificial oppression que sostenemos como adultos en este binario. that we sustain as adults in this binary, adult children. Que muchas de las políticas que nosotros ejercemos intentan sostener estas realidades, That many of the politics that we enact intend to sustain these realities. y que esto implica, sin ninguna duda, trabajar nuestras violencias con las infancias, And that this means, without a doubt, to work our own violences with infancies, incluida la psicoterapia, which includes psychotherapy. y que esta invitación crítica y desnaturalizada So this critical invitation and denaturalized es una crítica que va más allá de la idea del adultocentrismo que se ha vuelto tan popular. this denaturalized perspective, we believe, is a critical perspective that go beyond the most popular perspectives nowadays on adult centrism. Carlos, El adultocentrismo sería otra forma de nosotros volver a poner el centro. Because we believe that adult centrism would be another way for us to impose the center. y ver a los niños como, o las infancias como sujetos políticos, It means to ask ourselves about the children as political subjects. implica relacionarnos con ellos como productores de proyectos políticos de vida. And it means to relate to them as generators, producers of political projects of life, political projects of life. Entonces pensar en otras infancias So to think about other infancies implica pensar en otros cuerpos, lenguajes y otras geopolíticas del conocimiento. means to think about other bodies, other languages, and other geopolitics of knowledge. Que son, bueno, desconfiar de que somos buenos tutores, So it means to mistrust that we are good tutors, incluso saber que los tutelajes que ejercemos sobre las infancias it also means that to understand that the tutelages that we impose on infancies no están hechos para cuidarles o protegerles, are not made to protect them or to care for them, sino por el contrario, el tutelaje es para garantizar el mundo y privilegio adulto por sobre las infancias y por sobre otros. but rather the opposite. The tutelage is a means to guarantee the world and the privilege of the adult over the infancies and others. Y adulto, europeo, centros, etc. ¿Sí? Such Terapeutas. as adults, Europe therapists, for example. También implica comprender que los niños, las infancias son autónomos y autodeterminados, It also means to understand that children are autonomous and self-determined and have self-determination. e implica legitimar que ellos responden y resisten a diferentes contextos. It implies to legitimize that children do respond and they do resist in different contexts. Y que otros centros de conocimiento son constituidos como resultado And also that other centers of knowledge are constituted as a result
de cómo ellos responden, cómo constituyen nuevas experiencias, cómo resisten y cómo ellos sobreviven a estas políticas de la liminalidad. And as a result of how they respond and how they constitute new experiences in the way that they resist and survive from this liminality and presumed depolitization. Bien. Finalmente, queremos contarles una última experiencia, ¿sí? Finally, we want to share with you one more experience. Que quiero contar la historia de un acompañamiento a una niña llamada Karen. So I want to share an experience of companionship of a girl, of a young female named Karen. Ella tenía 10 años en ese entonces Karen was 10 back then. y la acompañé en un contexto de intervención en crisis. Espérate que estoy buscando la acompañé. Como su psicoterapeuta en Sí. un contexto de intervención en crisis. El término de acompañar tiene un significado también, significado particular en Latinoamérica, ¿cierto? Que es diferente o al menos en Colombia. So, okay, I supported her. I served as the therapist in an experience of companionship within a context of crisis intervention. Ella estaba internada en un hogar junto a sus hermanas. She was in an inpatient together with her sisters, inpatient service. Llevada de una región a otra, ¿sí? De una región, la sacaron de ahí y la llevaron a Valparaíso. So she was translated from one region in the country to another region, to the region of Valparaíso. En este contexto, me llaman por teléfono para que vaya rápidamente a conversar con Karen. Within this context, they phoned me so that I could quickly come and talk to Karen. Perdón, que vaya a conversar de Karen con los profesionales de ese hogar. Sorry, that I could come and talk to the professionals of the inpatient service about Karen. Al llegar al hogar, lo primero que hago es hablar con ellos para poder hablar con Karen. So when I arrive, the first thing that I do is to talk to them, the professionals, to talk about Karen. Para hablar con Karen, no de Karen. Para yo hablar con Karen. Okay, so that I could talk to Karen and not about Karen. Y así ella pueda decidir con quién habló primero. So that Karen herself could decide who should I talk to first. Lo que comúnmente hacemos los profesionales es hablar entre nosotros, los tutores. What we most commonly do as professionals is to talk among ourselves, the tutors. Luego decidimos lo que vamos a hacer en el nombre de los niños. And then we decide among ourselves what we are going to do in the name of the child. Y después hablamos con los niños sobre lo que les haremos. And then we talk to children about what we are going to do with them. Entonces, la conversación fue distinta porque la conversación con Karen fue mediada porque ella tomara la decisión de hablar conmigo primero. So in this way, the conversation was different because the conversation was mediated in a way that she would be the person to make the decision of who am I to speak first, who am I to speak with
first, sin otros representantes de la institución. without the presence of other representatives of the institution. Claramente, esto no es una posición bien vista por las instituciones. So clearly, this is not a position that is really very well received or seen by the institutions. Sin embargo, esta posibilidad de que ella pudiera decidir y que Karen decidiera como primera voz, However, this possibility for Karen to be able to make the decision and to be herself the primary voice, most important voice, generó una posibilidad distinta. generated a different possibility. Así también ella decidió que no íbamos a hablar del problema, At the same time, Karen decided that we were not going to talk about the problem. ella me planteó que hablaríamos de lo que sí sabe y prefiere. She told me that we were going to talk about what she knew and what she preferred. En ese proceso, Karen me cuenta que ella siempre tenía la sensación de que no podía cuidar a sus hermanas o a otras personas. In this process, Karen shared with me that she always had this feeling that she was not able to take care of her sisters or any other person. Comúnmente tampoco se le preguntaba si es que ella cuidaba a sus hermanas o no, porque era la más pequeña, la última. Commonly, she also shared that she has never been asked how she could take care of her sisters because she was the youngest. She was the youngest among all of them. Pensaba que tenía poco que contar porque creía que no sabía de la vida o que no tenía mucho que compartir con otras personas. She also thought that she didn't have much to share because she believed that she didn't know much about life, and therefore she didn't have much to share with other people. Pero ella quería que yo la entrevistara y que lo documentara, su saber. However, she did want me to interview her and to document. She asked me to document her knowledge. Teniendo en cuenta esta ética de multicentralidad, Taking into consideration this multi-centered ethic, es decir, ponernos en distintos focos, centros, y no solo en el profesional, meaning to place ourselves in multiple focus or centers and not only the professional center, sino en toda la historia o relatos que están cruzando a Karen en ese momento, but to focus on the different perspectives that were across Karen's life at that moment, a la situación y a mí también. across all her history and her situation as much as mine. En este documento traté de dar cuenta de eso. In the following document, I try to give count of that. Le pregunté, ¿qué le dirías a otros niños que vienen después de ti? And I asked her, what would you say to other children that would come after you? Y me responde, depende del problema. So she answered, it depends on the problem. Le pregunté por la diabetes. I asked her about diabetes. Ella me dice que siempre hay que llevar un dulce por si le baja el azúcar a sus hermanas. And she said that you always have to carry a candy in case the level sugar goes down of her sisters. También Sugar level goes down. También le pregunto, ¿cómo hacer frente a la soledad? And I also asked her, how do you face loneliness? Me responde que teniendo personas a su lado, llamándolas, She answered, to have people by my side, calling them. y si tienes amigas que te abracen y te hablen. And if you have friends, that they would hug you and talk to you.
También le pregunté si no hay nadie a quien llamar. And I also asked her if there is no one you could call. Me dice que boten toda la mala energía abrazando fuerte. Therefore, she said, then get rid of all the bad energy by hugging yourself O si tienes dolor de strongly. espalda, Or if you have a backache, abrazando un árbol you can hug a tree y todo el dolor se va al árbol and all the pain will go to the tree, y el árbol lo va a botar en sus raíces. and the tree is gonna expel it through its roots. Le pregunté si tenía rabia. And I asked her if she had anger. Me dijo que apriete fuerte una almohada. And she said, just hug very tight a pillow. Hug a pillow very hard. Y si no, If not, en una hoja blanca la empieza a rayar toda hasta que quede completamente negra. on a piece of paper, just scratch it all and very strongly until it gets completely black. Le pregunté qué hacía para cuidarse, para cuidarte. And then I asked her, what do you do to take care of yourself? No repetir la comida y hacer ejercicio, me respondió. Not have seconds and to exercise. Y para cuidar a otros, And to take care of others, ella le daba de comer a su amiga del hogar, que era más pequeña que ella. so she would feed her her friend from the inpatient service that was younger than her. Y cuando no le gustaba comer zanahoria a esta amiga más pequeña, And when her young friend didn't like to eat carrots, yo las molía y las mezclaba, dijo Karen, así no se sentía el sabor. I would just crush it and make it into a mush so that she wouldn't taste the flavor. Karen me dijo que en la vida se puede hacer lo mismo. And Karen told me that in life you could do the same. Puede mezclar todo con la vida, así no se siente tanto. You can mix everything in life, and that way it doesn't feel that much. Moliendo todas las cosas sin darse cuenta, Mixing things or making things mush without knowing. uno pone el tenedor, mira para la otra parte, después se revuelve y se come. You put the fork, you look away, and then you mix it and you eat it. Le pregunto también cómo lo hace cuando va al Tribunal de Justicia. And then I also asked her, how do you do it when you go to the court, the family court? Ella decía que antes dejaba la cagada. She said that before she just didn't give a shit. Ahora no. Now not. Me dice que se queda mirando fijamente para otro lado y así se ahorra el problema. She said that she stares very firmly. She looks away. She stares and looks away so that she saves herself the problem. Me dice que es como hablar en público. Y cuando uno habla, Dale, dale. tiene que hablar mirando los ojos. She says it's like talking in public, and when we talk, we have to look at someone's eyes. Pero yo me pongo nerviosa al mirar a los ojos a otras personas. However, since I get nervous when I look at each other at their eyes, Entonces, Karen mira entre los ojos. I therefore look in between the eyes. Y a ellos les parece que están mirando los ojos cuando realmente están viendo las frentes. Therefore, even though they think that I'm looking at their eyes, what I'm really looking at is their forehead. Eso se lo enseñó su mamá. This is something that her mother taught her. Le enseñó también a mirar las cejas Her mother also taught her to look at the eyebrows. y así ella aprendió
y le ayudó mucho a mirar lo que está alrededor del problema. And that way, this helped her quite a lot to look at what is around the problem. Me dijo, puedes mirar todo lo otro, You can look everything else, todo lo que está en la mesa, en la ventana, y así se hace pequeño el problema. everything that is in the table, in the window, and that makes the problem smaller. Puedes mirar todo lo otro y no solo eso, así me cuido en las audiencias. Not only you can look at other, but at everything else, but that is how I care for myself in court. Cuando hablo con los jueces, les miro las cejas o la frente, When I talk to the judges, then I look at their eyebrows or at their forehead cuando me preguntan qué pasó. when they ask me what happened. Bien. Bueno, intentamos compartir, primero que todo, gracias por la paciencia, el tiempo de cada una. Well, first of all, we tried to share, but we want to thank you for your patience and time for each one of you. E intentamos compartir lo que implica sostener una conversación a través de esta intención y ética multicentrada y coinfluyente. We wanted to share with you what it means to have a conversation that is informed by an ethical intention that is multi-centered and also co-influential. Esto implica también el hecho de que los saberes y las relaciones This means as well the fact that knowledges and relationships que los niños establecen con nosotras that children establish with us ejercen poder en nuestras vidas enact power in our lives y acompañan nuestras formas de acompañar a otros y a otras. and they accompany us in the way in which we accompany others. Y esto implica reconocer que sus políticas también nos conforman. And this means as well to recognize that their politics also shape us. Nos constituyen no solo en lo profesional, sino también en lo personal. They constitute us not only professionally, but as well personally. Y tenemos la esperanza de que esta presentación sea clara para ustedes And we hope that this presentation is clear for you, o que aporte también a comprender a los niños, niñas y adolescentes and that it can also be a contribution in the way to understand children and adolescents desde una mirada como sujetos políticos from a perspective that as political subjects, y que hacen políticas de vida. and that they also make life politics. Muchas Okay. gracias. Muchísimas gracias. Ok, te voy a remover el pin. Carlos y Cristian, muchísimas gracias. Thank you very much.